शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शहरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। राजौरी के बुद्दल इलाके में पुरअसरार बीमारी से हलाकतों का सिलसिला जारी। अभी तक 13 अफराद की मौत, हलाक होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल। जड़मो टनल के इफ्तिताह के बाद वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सोशल मीडिया पर जंग। नई दिल्ली में कल वज़ीर दाखिला के साथ लद्दाख के नुमाइंदों की मीटिंग। 4 निकात पर हम डटे हुए हैं केडीए। वादी में ठंड की लहर बरकरार, मुगल शाहराह 2 हफ्तों से मुसलसल बंद। और भी कई मौज़ूआत रहेंगे आज के शहरबीन में एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पढ़े लिखे हो, हुनर भी है, फिर क्यों किसी का इंतजार? अब सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए, खुद के सपनों की सफलता का सफर शुरू कीजिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फायदा उठा के अपना बिजनेस शुरू करिए और बनाइए दूसरों के लिए रोजगार के मौके। बने एक बदलाव के सूत्रधार, क्योंकि कल की पहचान आपके साथ से ही बनेगी। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अख जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन। कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदाजन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शिपया, खानका फैजपना त्राल, सिकदाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी। तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाए। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज सोनमर्ग में जड़मोड टनल का इफ्तिताह किया। अलबत्ता अपोजिशन की जमातों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और वजीर आला को हदफ तनकीद बनाया है कि उन्होंने जहां वजीर आजम की जमकर तारीफें की और कहा कि वजीर आला ने वजीर आजम के सामने कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली का जिक्र नहीं किया। पीडीपी ने कल से सोशल मीडिया पर वजीर आला को हद पे तनकीद बनाया है और उनकी कल की तकरीर को साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की तकरीर के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भी सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि जड़मोड टनल के इफ्तिताह के मौके पर यूपीए सरकार का जिक्र नहीं किया गया, जिसने इस टनल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज शाम शहरबीन को बताया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाज़ाब्ता तौर अपनी तकरीर में कहा कि इस टनल का संग बुनियाद 2012 में यूपीए सरकार के वजीर सीपी जोशी की मौजूदगी में किया गया था। इमरान नबी डार ने कहा कि आज हम जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी पीडीपी क़यादत पर ही आयद है। देखिए, मुझे लगता है कि पीडीपी फैक्ट से बाखबर है नहीं। फैक्ट ये है कि उमर साहब ने कंटिन्यूअसली हर किसी फोरम में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात की। उमर साहब की सदारत में ही असेंबली में स्पेशल स्टेटस रिस्टोरेशन का रेजोल्यूशन पास किया गया। जो पीडीपी कल से बौखलाहट
میں اس کو बौखलाहट ही बोलूंगा, मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कोई साजिश है, या तो वो चाहते नहीं है यहाँ पे स्टेटहुड वापस आए. ये तो मुझे लगता है एक कंसर्टेड एफर्ट किया जा रहा है लोगों को डाइवर्ट करने में. इस टाइम पे लोग चाहते हैं यहाँ पर मसले हल हो, इस टाइम पे लोग चाहते हैं कि उनके जो उम्मीदें हैं इस हुकूमत से वो पूरी हो. लेकिन पीडीपी जिनको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट किया, उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके पास मैंडेट नहीं है इस टाइम पे ये सब चीजें बोलने का. उनको अभी देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ. ये सिर्फ असेंबली इलेक्शन में उनको रिजेक्ट नहीं किया गया, उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में भी रिजेक्ट किया गया. तो उनको उमर साहब की सरकार को काम करने देना चाहिए, और जो उमर साहब यहाँ के लोगों की, जम्मू और कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठा रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, न कि उन पे जो है इम्पेडिमेंट्स लगाने चाहिए. ये अगर हम उमर साहब को ये बोलने की जरूरत भी नहीं होती कि स्टेटहुड हमको मिले. ये इस मुसीबत में डालने का जिम्मेवार कौन है? वो पीडीपी है. उनको 2 बार मौका मिला था बीजेपी से दूर हटने का, 2 बार उन्होंने डिसाइड किया कि हमको, दोनों बार. पहले मरहूम मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ गए, फिर महबूबा जी को, जबकि हमने एक उनको विदाउट एनी, जो हम चाहते थे कि हमको हुकूमत में न रखे, बट हम उनकी हुकूमत को बनाने में मदद करेंगे, उन्होंने हमारी बात भी तब नहीं सुनी. 2 बार वो बीजेपी के साथ गए. सरफियसी एक्ट आया, जीएसटी आया, वो किसने लाया? वो पीडीपी ने लाया. उनके मिनिस्टर्स आज रिंग रोड को क्वेश्चन कर रहे हैं. मैं उनको बताना चाहता हूँ, उस रिंग रोड की बुनियाद भी तो पीडीपी के मिनिस्टर्स ने डाली 2018 में, जब नईम अख्तर साहब ने खुद डाला. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है, हमको सारा याद है कि पीडीपी ने क्या क्या यहाँ पे किस तरीके से यहाँ की इनफरादियत और यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ज़ख्म पहुंचाने में सबसे कलीदी रोल अदा जो किया है वो पीडीपी ने किया है. तो इस दौरान कांग्रेस का भी कहना है कि कल जब जेडमो टनल का इफ्तिताह किया गया तो वहां पे कम से कम कांग्रेस यूपीए सरकार का जिक्र भी होना चाहिए था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद जो है वो यूपीए सरकार ने रखा था. आई थिंक मुझे लगता है उमर साहब ने इस बात की ये बात बोली है, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि जब लास्ट टाइम उमर साहब ने, जब उनको पूछा गया, उन्होंने बार बार बोला है कि इस जेड मोड का जो इसका इनिशिएशन हुआ वो यूपीए सरकार में हुआ. आपको ये भी याद होगा जब राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, उमर साहब उस टाइम पे भी गए के साथ. देखिए, ये एक रोल होता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का, एक अपना रिलेशनशिप होता है. इसको किस तरीके से चलाना है ये एक प्रोटोकॉल वाइज हर किसी सीएम और पीएम साहब को पता है. उमर साहब इज प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द बुक्स. अब किसी को उसमें तकलीफ होती है तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. और मैं पीडीपी को और बाकी तंजीमों को जो अपोजिशन कर रहे हैं उनको बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो वो तनकीद कर रहे हैं, वो तनकीद अगर वो बहिस्सत तामीर करे तो ठीक है, बट जस्ट न्यूज सर्कल में आने के लिए मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. जम्मू कश्मीर को जिन हालात का सामना है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीडीपी पर आयद है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का इजहार ख्याल. सभी नई दिल्ली से मिली इत्तलात के मुताबिक कल सुबह मरकजी वजारत दाखिला ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ले एपेक्स बॉडी की सब कमेटी के साथ एक और मीटिंग तलब की है. मीटिंग नॉर्थ ब्लॉक में कल सुबह 11:30 बजे तलब की गई है, जिसमें मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय, दाखिला सेक्रेटरी और दीगर आला अफसरान शमूलियत करेंगे. इसके अलावा मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख हाजी हनीफा जान, सी हिल कौंसिल करगिल और लेह के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के मुशीर और LAB और केडीए के मेंबरान भी शामिल होंगे. इस दौरान केडीए के लीडर सज्जाद करगिली ने नई दिल्ली से शहरबीन को बताया कि कल की मीटिंग में वो अपने 4 पॉइंट एजेंडा पर कायम रहेंगे. अलबत्ता फिलहाल हम पब्लिक सर्विस कमीशन और रोजगार के हवाले से पेश रफ्त पर जोर दे रहे हैं. जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली जो हमारी मीटिंग हुई थी वो 3 दिसंबर को हुई थी, 3 दिसंबर 2024 को. और ये सब कमेटी जो है आपको मालूम है कि पिछले साल बनी थी, जब मार्च के महीने में ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ जब हमारी मीटिंग हुई थी तो वो सब कमेटी के साथ ही मीटिंग हुई थी. लेकिन इस बार आपको मालूम है कि जो 3 दिसंबर को एक बार फिर टॉक्स रिज्यूम होने के बाद जो 95% गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए 95% रिजर्वेशन जो लद्दाखी ST कैटेगरी होल्डर्स को रखी गई है और दीगर जो तबकात है उनके लिए. तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए इंशाल्लाह अगली बार जो बात रहेगी वो डोमिसाइल पे, पब्लिक सर्विस कमीशन पे और इस नोटिफिकेशन को कब तक इजरा किया जाएगा,
اور بھی جو ایشوز ہیں لداخ سے ریلیٹڈ جو ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈا کے فریم ورک میں آتے ہیں اس پر بات کریں گے. ہم پر امید ہے کہ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم اس بار بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ابھی اسٹیٹ ہوڈ اور پارلیمانی 2 نشستوں کو لے کر کوئی مثبت رد عمل سامنے سے آزار نہیں آ رہا ہے. یہ جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعتراف کیا گیا تھا, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ہم آپ کے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کو ہم ریکوگنائز کرتے ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ لداخ کے ایشوز ہیں اور ان پر ہم باری باری ڈسکس کریں گے. تو یہ ہماری طرف سے ہی سجھاؤ تھا کہ ہم چاروں مسائل پہ ایک ہی دفعہ میں گفتگو نہیں کر سکتے ہیں, لہذا سب کو باری باری ڈسکس کریں گے. تو ان تمام ایشوز کو باری باری ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے نیچے سے یعنی جو ہمارا ابھی جو ارجنٹ ہماری نیڈ ہے وہ ان امپلائمنٹ ریلیٹڈ ایشوز کو ہے, تو ان ایشوز کو پہلے ڈسکس کرنے کا فیصلہ کیا تھا, جس کے نتیجے میں یہ جو 95% ریزرویشن کی بات سامنے آئی. یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ کل آپ کے سبھی پوائنٹس پہ اتفاق رائے ہوگا؟ نہیں, وہ تو سبھی پوائنٹس پہ ہی گفتگو ہوگی لیکن مرحلہ وار طریقے سے ہوگی. یہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا میں ہمارا امپلائمنٹ والا ایشو ہے اس کو کلیئر کرنے کے بعد اگلا جو ڈسکشن ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ پہ ہی کرنے جا رہے ہیں. نئی دلی میں کل کے ڈی اے اور ایل بی اے کی مرکزی وزارت کے ساتھ میٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کے ڈی اے کے لیڈر سجاد کرگلی. سامعین, جموں کشمیر سرکار نے مگرمل باغ سری نگر میں قائم ایک نجی اسپتال کی امپینلمنٹ کو منسوخ کیا ہے اور اسپتال پر 26 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا ہے. اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کے مطابق متذکرہ اسپتال لگاتار نیشنل ہیلتھ کیئر گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کر رہا تھا, یہاں تک کہ نیشنل ہیلتھ اتھارٹی نئی دلی کی جانب سے جاری کی گئی وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا گیا. اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسی کے مطابق اس اسپتال کو 5 روز تک جرمانہ ادا کرنے کا وقت دیا گیا ہے اور اسپتال کو 6 مہینے کے لیے بند کیا گیا. البتہ ڈائلیسس مریضوں کے علاج و معالجے کی اجازت دی گئی ہے. سمی راجوری کے بدل علاقے میں ابھی تک ایک پراسرار بیماری سے 13 افراد ازجاں ہوئے ہیں, جس وجہ سے پورے علاقے میں تشویش کی لہر ہے. اطلاعات کے مطابق بڑھال گاؤں میں 7 دسمبر سے ابھی تک 12 افراد اس بیماری سے جاں بحق ہوئے. 7 دسمبر کو ایک ہی کنبے کے 5 افراد ازجاں ہوئے تھے, جن میں گھر کا سربراہ محمد افضل بھی شامل تھا. اس طرح 12 دسمبر کو محمد رفیق 3 بچوں سمیت جاں بحق ہوا. 2 روز پہلے 12 جنوری کو محمد اسلم کے 2 بیٹے اور 13 جنوری کو ایک اور بچہ ازجاں ہوا. بتایا جاتا ہے کہ الٹی, بخار, پسینہ اور پیٹ خراب اس بیماری کی علامات ہیں. ابھی بھی 2 بچے جی ایم سی جموں میں آئی سی یو میں زیر علاج ہیں. چیف میڈیکل افسر راجوری ڈاکٹر ایم ایل رانا گاؤں میں موجود ہیں اور کئی ماہرین کی ٹیمیں بھی مسلسل گاؤں کا دورہ کر رہی ہیں. اس دوران معلوم ہوا ہے کہ پونا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی, پی جی آئی چنڈی گڑھ اور ایمز دلی کے ساتھ ساتھ این سی ڈی سی دلی کی ٹیموں نے بھی علاقے کا دورہ کیا اور پراسرار بیماری کی جانچ شروع کی. البتہ ماہرین ابھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے. ڈاکٹروں نے تقریباً 270 افراد کے خون کے نمونے حاصل کیے ہیں, البتہ ڈاکٹر ابھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے ہیں. آج ایک اور بچے کی موت ہوئی ہے. اس دوران سی پی آئی ایم کے لیڈر اور ایم ایل اے کلگام محمد یوسف تارگامی, جو کہ اس وقت جموں کشمیر سے باہر ہیں, نے اس صورتحال کو کافی تشویشناک قرار دیا اور کہا ہے کہ سرکار کو فوری طور شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سورا سری نگر کے ماہرین کی ٹیم بھی علاقے کے لیے روانہ کرنی چاہیے. بہت ہی افسوس ہے اور یہ واردات افسوسناک ہے اور تشویشناک بھی. وہ اسی لیے کہ یہ ایک ہی لگ بھگ ایک ہی گاؤں میں ہو رہا ہے اور آپس میں جو ہمسایہ ہیں لوگ, یہ بیماری پھیل رہی ہے. جہاں بھی جو بھی اس گاؤں میں جن کا آپس میں رشتہ بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے, یہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایک وبائی صورت اختیار کر لی ہے. کئی مہینوں سے ہے یہ سلسلہ جاری, افسوسناک سلسلہ. اور ابھی جیسا کہ آپ نے کہا 3 بچے ابھی بھی ہسپتال میں پڑے ہیں, بے ہوش پڑے ہیں. تو یہ ایک سرکار کے لیے, محکمہ صحت کے لیے میرے خیال میں ایک کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی پرائیورٹی پر. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو ایک روایتی طور پر سمجھا جائے, لیا جائے. یہ ایسی بیماری ہے جس کا ابھی پورا جائزہ لیا جانا چاہیے تھا, لیکن ہوا نہیں ایسا, اور اس کی تشخیص کی جانی چاہیے تھی بائی ایکسپرٹ. یہ نہیں وہاں کے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ ہر صورت میں کام کرتے ہوں گے اور جو ان کے اپنے دائرے اختیار میں ہیں, جو ان کا دائرہ ہے تحقیق کا, وہ پورا استعمال کرتے ہوں گے, لیکن یہ ان کے بس سے باہر نظر آتا ہے معاملہ. اور اسی وجہ سے سرکار کی نوٹس میں لایا گیا
अखबारों में भी आया, मीडिया में भी, मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने भी चर्चा की इस सवाल को लेकर, हमने भी कल बयान दे दिया। लेकिन फिर भी लग रहा है अभी कि सरकार की तरफ से जो एक प्रायोरिटी के तौर पर इस मसले के तह तक जाने की कोशिश होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स की टीमें मुकर्रर होनी चाहिए थी, ऐसा हुआ नहीं। ये गफलत है और मेरे लिए मुनासिब यही होगा, हम भी सरकार से अपील भी कर लेंगे और कोशिश कर लेंगे कि उन्हें बताएं हम टेलीफोन के जरिए। मैं बहुत दूर हूं साउथ इंडिया में, लेकिन यहाँ से भी मैं कोशिश कर लूंगा उनके साथ राबिता कायम कर लूं ताकि एक्सपर्ट टीमें मुकर्रर की जाए, उनको भेजा जाए। अगर यहाँ कमी है, हमारे पास 16 इंस्टीट्यूट है, हमारे पास एम्स का भी अब यूनिट खुल गया है जम्मू में, और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी रुजू किया जा सकता है माहिरीन को बुलाकर, ताकि इसकी तह में जाए, ये बीमारी इसको रोका जाए, ये फैल न जाए और ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा रहेगा। बुद्धल राजौरी में पुरस्कार अमवात माहिरीन बेबस बात कर रहे थे सीपीआईएम के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारीगामी। शर्बीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन वादी कश्मीर में आज सुबह से मौसम माबर आलूद रहा, जबकि ठंड की लहर भी बरकरार रही। वादी के बेशतर इलाकों में शबाना दर्जा हरारत मनफी में दर्ज हुआ है। श्रीनगर में गुज़श्ता शब -4.2 डिग्री, पहलगाम में -7.8 और शोपियान में -6.7 डिग्री दर्ज किया गया। इतलात के मुताबिक द्रास में -22 डिग्री और करगिल में -12.6 और लेह में -11.6 डिग्री दर्ज हरारत दर्ज हुआ है। इस दौरान तारीखी मुगल शाहरा मुसलसल आमदरफ के लिए बंद पड़ी। इतलात के मुताबिक बियारो मुगल शाहरा को काबिल आमदरफ बनाने के लिए काम कर रही है और इशारा 2 हफ्तों से बंद पड़ी हैं। इधर कुपवाड़ा के साधना टाप, जर्ड गली और फिरकियां टाप आमदरफ के लिए बहाल है। अलबत्ता फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। जुमगढ़ और बुडनंबल के कुछ हिस्से आमदरफ के लिए अभी भी बंद पड़े हैं। एक रिपोर्ट कुपवाड़ा से फयाज हमीद की ज़बानी है। कश्मीर के बाकी हिस्सों की ही तरह इस सरहदी जिले में भी कड़ाके की सर्दी बराबर जारी है। इस जिले के ऊपरी हिस्सों में अगरचे गुज़श्ता दिनों बर्फबारी ने यहाँ के अवाम के चेहरों पर मसरत लाई, ताहम मैदानी इलाकों में कम बर्फबारी से लोग मजीद बर्फबारी होने की दुआएं मांग रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हुई बर्फबारी से कुपवाड़ा से करना जाने वाली सड़क कुछ वक्त तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। ताहम साधना टॉप पर 1 से 2 फुट के बीच हुई बर्फबारी को जिला इंतजामिया ने हरकत में आकर सड़क को ट्रैफिक के लिए जल्द ही खोल दिया। उधर केरन को कुपवाड़ा से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी बर्फबारी के दूसरे रोज ही ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मच्छल की जेड गली पर भी गुज़श्ता दिनों हुई बर्फबारी के बाद जल्द ही ट्रैफिक के काबिल बना लिया गया। जुम्मनगढ़ से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ की वाहिद सड़क पर पुताखान टाप पर से बर्फ हटाई गई। ताम लोगों का कहना है कि पुताखान से जुम्मनगढ़ तक सड़क पर बर्फ जम गई है, जिसके नतीजे में पुताखान से जुम्मनगढ़ तक मुसाफिर गाड़ियां चलने से गुरेज कर रही है, जिसके नतीजे में जुम्मनगढ़ की आबादी को शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। उधर बुढ़नमल की सड़क को भी बर्फबारी के दूसरे रोज ही बर्फ हटाकर ट्रैफिक के काबिल बना लिया गया। यहाँ के बाबाया टॉप से बर्फ जम जाने के नतीजे में मुसाफिर गाड़ियां टायरों पर चेन लगाकर अपना सफर मुकम्मल करते हैं। ADC कुपवाड़ा रूफुर रहमान ने शहरबीन को बताया कि जुम्मनगढ़ की सड़क
PMGSY کے زمرے میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر حقیقتاً پتاخان ٹاپ سے ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے تو اسے ہٹانے کے لیے مزید وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کیا جائے گا. گزشتہ دنوں ہوئی برف باری سے اگرچہ یہاں کی اونچی اونچی پہاڑیاں سفید چادر کے نیچے خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے، تاہم ان پہاڑیوں اور میدانی علاقوں میں مزید برف باری ہونے کی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں. برف باری کم ہونے کے نتیجے میں یہاں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے. یہ تھے کپواڑہ سے فیاض حمید. سامعین، نامور سماجی شخصیت اور معروف قانون دان ایڈوکیٹ راجہ جہانگیر علی خان آج کاٹی دروازہ سری نگر میں انتقال کر گئے ہیں. راجہ جہانگیر علی خان جموں کشمیر کے صف اول کے سیاستدان اور عوامی ایکشن کمیٹی کے تاحیات جنرل سیکرٹری راجہ محمد ایوب خان اور ہنز کے اپنے وقت کے راجہ اظہر علی خان کے پرپوتے تھے. جموں کشمیر کی نامور سماجی اور سیاسی شخصیات نے راجہ جہانگیر علی خان کی وفات پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوارن کے ساتھ تعزیت کی ہے. جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے بھی راجہ جہانگیر علی خان کی وفات پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوارن کے ساتھ تعزیت کی ہے. سامعین، یونیورسٹی آف کشمیر کے شعبہ میوزک اینڈ فائن آرٹس میں گزشتہ برس گیسٹ لیکچرروں کی پینل ترتیب دی گئی اور پینل میں شامل گیسٹ لیکچروں کے لیے فی لیکچر 500 روپے کا معاوضہ مقرر کیا گیا، جبکہ ایک تعلیمی کیلنڈر میں کل معاوضہ کی حد صرف 30,000 مقرر کی گئی، یعنی ایک گیسٹ لیکچرر کو سال بھر 30,000 سے زائد رقم نہیں دی جا سکتی ہے. اس حوالے سے چیئرمین کو بتایا گیا کہ 500 روپے ایک گھنٹے کے لیکچر کے لیے انتہائی قلیل ہے اور یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے. بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے شیئربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پینل اگست 2024 میں ترتیب دی گئی اور تبھی سے وہ باضابطہ کلاسز دے رہے ہیں، مگر آج تک معاوضے کے طور 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا گیا. یونیورسٹی حکام کبھی فنڈز کی کمی تو کبھی انتظار کا مشورہ دے رہے ہیں، مگر مسئلے کا حل نہیں نکالا جا رہا ہے. متعلقہ نوجوانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شعبے میں جہاں خالی پڑی اسامیوں کو برسوں سے پورا نہیں کیا جا رہا ہے، وہیں گیسٹ لیکچر کے نام پر ان کی تقرری کر کے صرف 500 روپے کا معاوضہ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک روز کے کرائے اور ناشتہ پانی کے برابر بھی نہیں رہتا. متعلقہ نوجوانوں نے کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اپیل کی ہے کہ میوزک اینڈ فائن آرٹس میں خالی اسامیوں کو فوری طور پر کیا جائے اور گیسٹ لیکچرر پالیسی پر بھی عنصر نو نظر ثانی کی جائے اور واجب الادا رقومات کا مزید کسی تاخیر کے انتظام کیا جائے. MLA خان صاحب ایڈوکیٹ سیف الدین بٹ نے حلقہ انتخاب خان صاحب میں بجلی محکمے کی جانب سے اچانک بجلی بلوں میں کیے گئے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. MLA سیف الدین بٹ نے کہا کہ انہوں نے آج اس معاملے پر MD بجلی کشمیر اور دیگر بجلی افسران سے بات کی، جنہوں نے یقین دلایا کہ حلقہ انتخاب خان صاحب میں بجلی صارفین کی بلوں کو جلد درست کیا جائے گا. سامعین، سورہ سری نگر میں قائم شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے اسپتال کا نظم و نسق ایک بار پھر متاثر ہوا ہے اور اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ روز سوشل میڈیا پر اسپتال کی صورتحال کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا. ادھر ICU وارڈوں میں کم بیڈوں کی موجودگی سے مریض مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق ایمرجنسی شعبے میں کئی ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے ICU میں شفٹ کرنے کی ہدایت دی ہے، لیکن ICU میں بیڈ دستیاب نہ ہونے کے نتیجے میں مریض ایمرجنسی میں موت و حیات کی کشمکش میں ہیں. عوامی حلقوں نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور وزیر صحت سکیر ریتو سے اپیل کی ہے کہ سکم صورہ کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اور فوری طور اقدامات کیے جائیں. سامعین، مرگی وڈون سے ملی اطلاعات کے مطابق گزشتہ شام وہاں آگ کے ایک حادثے میں غلام نبی ملک ولد عبدالعزیز ملک کا رہائشی مکان مکمل طور تباہ ہوا ہے، جبکہ حادثے میں چند ایک ڈھانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق غلام نبی ملک کی مالی حالت انتہائی کمزور ہے اور وہ ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ سے اپیل کر رہے ہیں کہ متاثرہ کنبے کو فوری طور مالی امداد دی جائے اور نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیم بھی مرگی مڑوا روانہ کی جائے. سامعین، عمر ہیر سری نگر سے ایک وفد نے آج شیربین آ کر بتایا کہ ڈگپورہ سے سنگم عیدگاہ تک کے راستے کو وسعت دینے کے لیے فوری طور ایک منصوبہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سڑک ٹریفک کی نقل و حمل کے لیے کافی تنگ ہے، جبکہ علاقے کو گاندربل سے جوڑنے کے لیے یہ ایک واحد راستہ ہے. علاقے کے لوگوں نے جموں کشمیر سرکار سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ڈگپورہ سے سنگم عیدگاہ تک ایک نئی سڑک تعمیر کرا کے اس وسیع علاقے کے لوگوں کو راحت دی جائے. سبھی ڈوڈا خطے کے بعض علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت محسوس ہو رہی ہے، جس وجہ سے سردیوں کے اس موسم میں صارفین خاص طور خواتین کو تکلیف دہ صورتحال کا سامنا رہتا ہے.
मकामी बाशिंदों का कहना है कि बाज स्कीमों की पाइपें खस्ता हो जाने और बाज की सलाहियत से कम पानी फराम करने के साथ साथ नई स्कीमों की तामीर में ताखीर पानी की कमी की बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। एक रिपोर्ट नसीर खोड़ा से। सर्दी के इन अय्याम में गुज़श्ता कई हफ्ता से खित्ता चनाब के कोहिस्तानी जिला डोडा में कस्बजात के साथ साथ बाज़ दूर दराज के देहात में पीने के पानी की शिकायत मासूल हो रही हैं और इन मकामात की आबादी को शदीद मौसम सरमा की सर्दी में गुनगुन मुश्किलात का सामना है। जिला डोडा के कस्बजात और इनके गिरदनवा के इलाकाजात में यहाँ की आबादी को पीने के पानी की किल्लत का सामना है। पीएचई डिवीजन डोडा ने लोगों को साफ और शिफाफ पीने का पानी फराम करने के लिए आबनोशी की मुख्तलिफ स्कीमें कई साल कबल शुरू की थी ताकि यहाँ की शहर देहात की आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया हो और पानी की किल्लत का मसला दरपेश न हो। इस ताल्लुक से महकमा पीएचई डिवीजन डोडा ने कई इलाकाजात में पानी की सप्लाई लाइनें नस्ब की थी और इन बिछाई गई सप्लाई लाइनों में यहाँ की आबादी को किसी हद तक पानी की किल्लत दूर हुई थी, मगर यह सिलसिला ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका और ज्यादातर स्कीमें नाकारा होकर रह गई हैं और कुछ स्कीमों की सप्लाई लाइनें जंग आलूदा हालत में हैं, जिसकी वजह से इन मुकामात की आबादी को पीने की पानी की किल्लत बराबर मौजूद है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि इन जगहों की बाज़ स्कीमों की सप्लाई लाइनों को पानी की खातिर नई पाइपों को नस्ब करना मतलूब था। कसीर आबादी को पीने की पानी की किल्लत का सामना बराबर मौजूद है। अवामी हलकों ने मजीद बताया कि इस पहाड़ी जिला डोडा में यहाँ की बाज़ आबादी को पीने की किल्लत का सामना